Yesuleyawo mekalesi nelo benagema demyokata Yeji hallelujah ogaole tipo Nyakomya nono nyafam nyanono Nyagloba Yesu akbe Yemyeti Hosanna Hosanna Yemyeti hallelujah gao Demagbe yo
Dede popo Kake Yesu Tololo Demi Ola katape agbeta. Apeto mo da pe no. E de bagma ti e de bagma kelele ada pe agbeta. Mo to ti ko pele na o to here de service credit pe agbeta. Apeto lu gawe ne wona de bagma ti ale foyame. Wonya la klo le Salomon 125 la me bede. Ame yo kata dona dire nti ware. Ole abe dai to ikeme fana ole awo yo tempo aya ya so tempo oli na tempo ko abeto nya e ko me baba service pa to me ko na e ko ko ke pa ma ya pa to me ko ya la ke police ko aya so ko ko ya me abeto Enfe yo somi ya we na ti to ma ti de bere ta to wa mu fe le mi tete apeto wa mu fe o mi ko apeto mi ta ko no lo apeto la mu fe ka ya ta apeto o mu ti ko ko da mu fe ka ya ta apeto le fe ya mi ye tro ko ya gro no be a fe ke se to si o ka ta ya le mo ni ta ti Jerusalem, apeto nene wa me wa gbogbo re service ya papa wa pe na ti ya la me fe fe apeto apeto mo da pe na o re service ro ma ta e la be na apeto ya mo se ma te ma o wa me ka ti ya la ki yo apeto wa le dono o ko ko la ni yo na ya o ma ti ba do na te ko ma apeto kunyo sona gana mi apeto wa mo me ya ya ta na na mi ya ta apeto be ba ma ta si o be nya yi ko me na mi so ami ale provenary wa mi be wo na ye ti a wa mi be wo ye se li ti do ku a ko se li ti pa do le ya apeto wa pe lo apeto ayi ko apeto mo da pe no da me yu ka ta le service ya me pe agbeta me da pe no de service credit pe service de kuma ame yo ka ta wo na jo le service ya me ri apeto ko apere wa pa agbeta e da we wa me ta ko pe ton wa di wo pele na me ton wa di wo lo e ton wa di e yo le la me se me e o wo do ya le deje no no me papa ko ape me da pe na wo ho de emia pe go yo ke me ko gbo han wa apeto mo sare di wa mo nu fe le ni a e yo la gbo e la be na ne le we na mi soare apeto la gba we na mi gbe e la be ma wu ike ne nye soa e ye ne ke ne gba nye gbe papa ko ape e la be na ne we koko me da pe na o de nu ga yo ka ta le wo re 2020 me e ye me gala ape down now de ga yo ka ta ne ga ta wo na mi le 2021 me papa yi ko na o papa dotore di na o papa e se o papa hallelujah na o e fi o de la Yesu Kristo fun come amen Ila yeji ila pe Ivo la dogbera ola gble sécurité ola gble docteur et ola so passe so pe ami amitan ya o
Minya be nyaba gbon jola etepe mbobo. Enyam le funwa ngombe mano dano esiayi. Elo ayake pona ba lo funwa to le dia sunanya. Voama webe no nanson. Eye egba pe na le nyanti. Egade mo ne mi baba la me dalo fi anto cha gbona be mi gbona le be na me de to ba ya ngbato. Eye nde pe chan jolo nyaji alo su afide papa tumi ko. Waye de ka amele pe ke la ba to pe ti ayi gbo ko betona. Aso da si na feton abio ma wa meta popo ne yama. Ahun ya ko la ba tu. Nde ke la ti ba don ko me lo la feton to ba he mo na ya o. O la so docteur da si na feton. Ameke pona mia be santé be nyogbo esia yi. Nya be ne mi jole fia ne mi weke kamilo docteur boa mi pona haya gbo na. Mesia me ke be docteur bo pa. Eti na solo mianti. E sonne lo keke so sana for miata. Be le keke la ni cha ili ada viola to le me. E mi to na le me keke. Ado akpe ne apeto lo eta. Eye pastor ke ba nyina mi le gbogbo me a. E ba tu na mi do esia ile fia. Enana be ma uvonvon de ba swape do miame. Eye dimetotro aya me do kweme. Akola be fike etien lo, moke di lo. Efion mi akpe moi. Aso mi atando asida petoni do gbedo aji. Esi me ho Yesua. Mano yo meda. Esi me ho Yesua. Mano mera, ella no si ona, ne ame o peno, ne majuja Yesu no ella no si ona. Nyawe to do nyoto de Eliada viola dijo onko yo lo ba gbo me de Eliada du kwa katara dijo onko yo le mnya pe yi pe gbogbo me afofo esi e gba fofo mi le te pe si ande kesia be mnya da pe no do gan o nu kliko sime wale plomito ele wole mnya ba gbo ti fofo nyawe mi so Eliada département le vous papeto et do me zeno ba o inte pe gan toi eni agent de nyabe agent que nyaba agent to fofo nyamere la to afire la ba ko ya me agent to bobela to ka fi la va de agent to ben sere ka be so dole que pe ma fofo mi ko sebe o seme nyala gble ko to be dodo agbondora agbonjo ni o mo gbagba wa simele mo papeto de kanyi se mi tinya da ko no de ne pa me ba kweta to wo ganyenye me apeto ni bale bio so bole keke nyu si adiba apeto jale si wale ya ma jo jale si wole ya ma kplo ye betele do wale te pe ma fofo mi kuku de non te kasia pe wa me veve sia wa me ta ko sia wa si sia me ga to ya ma ji ko pedo e si la gba ni futo ve susu la gba ro te pe ma fofo pere ya ma anti ba te de ya re ko kwa mi da pe no le ya me ba pe ta fofo kasia mi ba so mi na pe docteur ba si o mete e nyawe le mia pe yiple gbogbo ma fofo agbeto nyenye me a la mesba gble na mi le tepesia wa e wo de amenve ba de fiami ko to be mi ba docteur boa e sike ba mia be la gble be nya wa fofo o sike dana to docteur honan ko a to wo penso me fofo mi hona do yo le ya me agbo ba mi ba le dak pe no le tepesia fofo mi ba le dak pe no le docteur ba gbeta be si ale si be no non son le Eliada bio kata ba gbe me a jale si benon son le Eliada bio patama gbe ti afofo igba kuku pona o be don se ya me ba ne ya me susu ba gba susu jine be de sia de sila gba nya be lam gbe be wona o de sia de la gba nya be ku hevu vo si nya ba so do mura ya me agwa kaba le won ko me fofo nya ko to nya ba wa nya pe to obo apeto ita pe no le ne pe ba kweta ita pe no le do to ba kweta ple ye be collaborateur patan si le te pe mo fo garmo bi na tom na na nyova fofo esike mia kia wa emi ya o so na mi ba kona ba mia no po wa fofo mi ta kona o sia ka kame e mi manglo be mia fofo mia to paso ka ba nyina mi le o nyala mo fofo
nyala ba de femi ko to ba gbe to ma no agbe na nuru de ko de bon nya sikira to ko mo ba me wa enya si ke ba so nyina to wo fo me est Yesu Christ ben ko si ben na mi ka posia ka po benade le nya pe wo no ka ta me mi gba mo be ya me o ya me ka gbo ko nya wala kwa pe ma ba fo to nse no vide pe no vide nu be ne pe nya sia ba le ra si ke ba te so nye ba to le nya be do o me si ke ni ga jiji le te pe sia ke me afo mi me gba mo be nya be fo ba yi de to mo da se mi de ku no re ne pa me o ba gbeta be de sia de si ba gba no klo mi le ye pe nya gbo me afo enya sisi enya nya le ra si fere be le nu ke ja ba pe to be nya kerenti o ngbe si ke le dona mi be te pe le to ba ko me le nu ke ja ya ko mi le me apeto le pe si o ka ta ba ko me va le Yesu Christ ko me wa de kan se mi ba ta ko no de ya da bi o pa ta ba pe ta po o si ke la me si o plo yo le nyanti pe ma fofo mi me ko se be la pe mi o ri o wa bi ta ko no de si ade me apeto du dinami lo c'est le du dinami le 2020 me a fofo corona be nyo ka ta me apeto le du dinami il promito me ami ko se be 2021 me a enu gan o enu juasu o enu komi me no te po wa fofo yo la so premier de si ade me ko mi de kukuna o le bobo nyenye gare me fofo be wa si le so dare le adadia e ga te da o e de si ade si la va ya si la po fofo to le si ke la pa po me baba apeto mi de kukuna o donc ku vi o le adadia jiro nya po mo la si o me fofo nya hon sa la si o me na be po me fana nya po nya ti ma va le adadia do me la le adadia la bobo nyenye gare me pa pe no de si ade ka le Yesu Christ ko mi do gale amen Amen. Mila ye di kokoko. Mila akponu de ka. Le Salomon alors fâché de Kebla de Kalia. Somme 91. Bla si de Ke pour le Kalia voilà. Somme 91. Nya ne soy comme je dis soy nouveau. Nya c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Voilà. Tu ne craindras ni les terreurs. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'approchera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je te délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mila yedi, mila pe tata Jacqueline akwe. Borisari, osobe. Mila pe tata Jacqueline akwe. Elle a glé, niabe client quelqu'un. So siège quelqu'un do akwe to. Ameko, over on a épargne. Ameko, on a dit dodo. Meko,
odonaga kweto keken agble miabe client keken de apeto basime ba wabio ma ba men vevero wata do wabe agbagba jejo wabe nu sasao waba sisi no wabio amen veveno akeken aleke otenji na agbagba eye over jonaga alono doga oten jonekeka tune alo jina agbagba keka ye iliada kenekea adu akpene maudo waba gbeta wadu akpene maudo waba sisi no ko ba pele no wadu wacha le wacha agbata be wacha wa no sesende aleke wacha jina agbagba keka yo sona gabana na mi abe client o client ton tole banami yacha mi ba tole na wa adu akpene maudo yata ola bio amen vevele wasno kwa bevio waba pemo eye alekeke mawone kekeka ye no keke na lo dodo nwa adakpe ne mawlu yata le funwa ke zere kanya kpe tata soso ela so mi abe produit o keke nda sime na peto e be adakpe ne mawlu eyota mi nya be le asiamea microfinance osugbo eye amesia me he ye be nusasaba me do he timanti me do he doebi nyacha mi he mi abe produit aba voi nyacha me produit a nyacha mi lese amedo ton lese concurrence la siame voilà que produit otin de okale zo apeto aba me bebe eta apeto an experimenти ne lekeke gba produit de ke amere gba he ba siame client ti ko je chicha mi o mi ato apeto ne wero de be mi ato ba no tane produit okeke amen bebe abatin ano mi ati ado apene apeto ro produit ko le mi asiata mi e do gbe dollar ve oji So, festival mais on avait comme des jolles ni pas dire nous football au problème et nous pas moi si on je moi nan ya tameto apedada le kafukafu no do siata ye ta kono le 2020 bi botal sine promis to comme des kakavaro yi siami donc problème nous morora et demi to le ni tolelo to na morora wa nimetina baje ke bom ga fona mire afoveji papa mi da pe no re siata ye la pe dam no re mi ame ko me vovo ta le sinele o ha ta po e la bena ape me ya fana mi afimia e mi ha mi abe susu me afa e mi a odo papa mi da pe no re de siata ye la pe dam no re client so kata le ko yira eliada ho pliata ale si on tonne le eliada bri boata po to client si odia e be wanu le wa pe nu sasame e o le odo kumi kakavaro yi si amela papa bi da pe no ro wa fa gbeta e mi la pe dam no ro wa be client si o ba pe na nu le wa gbo ata ye da pe no ro ba fu mo vovo ta papa ma avance kata to ye ga ko client si o kata la si o me dem to he e bi o me vevero wa do me to de si ale fa gbeji o ya ya ne jakoro wa ba si gboji bena no yasimia waba sigbo wa clean la sigbo domi e wa se bena ne mi o ha mi e wa gbo anu si jimye le anya te ku eso wa gbo ye da pe na mesi o kata le joji dodo amesi o kata le o epan amesi o kata le doga papa mi da pe no wa domi to de si are pa gbeta e mi le da pe no ra mesi o kata jona garo wa ro pe si ha mi da pe no ro wa pa gbeta papa ma vo ye le kuku de mdon do wa domi to de si are ta ebi o di be o to na buji fonu
wa jakoro wa ba sigboji wa sanu papa to gbo be nu o le sese han no yasime papa yirada sigbaji no bo wa sanu ena ji wa jo eni mi oha me ya wa te joga na mi ple jijo papa ma bo ye le kuku dem no on be be ni pedo wanti le pesi pe nu si amia on be be ni po ata on to na popo apopo mota o be na me se gbaji papa na bo wa na me se me gba ojogbe wa na me se mo to na protéger o pe yi prof gbogbo na si omi bo ku apopo mota papa on be be ni jakoro wa ji gba ojogbe jaba vo ye ko amesi o to gale mi agwa han la si o me dem ne no ma ke ye le kuku dem no bo on to na pe do wanti lo abenu sasa o me be na no ho gale mi agwa wa sanu wa de vino wa po dijore le adanti be na a josi a le pe do yo nti vava ne wo mi ha mi yo agwa wa ga te tu mi me fe ona ni le rodo nyu to anu abale si mi eji to wa gbo ene ye le kuku dem no on be via ni pere mi anti be na mi awoto asira sime anu kware didi me ne mi acho nti kokra na ole mu o mi ata nya personnel okata de mi anu na ko won kon ti le Kristo mi ade la pen kon mi amen Diplôme fofo nyede akpe no de ndoke nyo esime soke ni lata. Bemi ape zambodi. Si me mi ezunu kukula. Ople odola akpe we jomianu. Yele ndisi ala. Ne kwacho agbegbo hasila kemia me makosia o diplôme fofo. O don me nyo ye wa me nu pepe sogbo le miati. Eya talenti siala me pokoko no be na tell you that they say they ake deni mi ape wi dodo wa de ore ka gbole ndisia nya o ajijire gbon be ape madala pe meji anu o eya tamia ile adapo me a mi va o mele ndisia wo gbere ka plejire ka be mi atu ape dada na o denu ju atusi o ne wona mi le pesia me kegede we je pesia gon me papa fovado afisia no yo o mato gede we le do yo konti for mia elia da pomiala mi le mi apa for dila mi eva be mi ada pe no de mi ape e dosi o ne wona mi lata e ya talent disiala me da pe no de mi ape produit o vovovota ke nye bena le biadila amesia me he tova fola me da sire mianu o me na be mi atu akpon o keke ake ogano hala esi je o Kristo nu la ne tu enami e yata mi e da pe na o de sia de ta mi e da pe na e la bena papa we na bena le amole wa producia de kan me vocho gakela ne yiramia elia davio gbogbore kafukafu na o nkole ndisia ke akpe dena o papa emi e kare ti be ale sinele yirade production di so pe ape gome jeje kakavadu afisiala nti kokwena o aiko na o papa nye bena we anaga we ale sinele womle elia dape agbeme ya tamie la pe dana o le ndisia de sia de ta ke le gapopo siamela nye bena de papa o de kakwenye ma ugbagbe la o kwenye adolina o kwenye atemi apakpe dado avana e ya tamie le wonkume ke homi ape akpe dada o eye kakare ti le mi asibena de papa production wa ga des ans ou aller sur des ans le pesiame o la ga des ans pesime mi adela wa ga des ans ou nenema na ga ira mi ple produit ye buo sona elia dape nko gbedede ke akpe kwenye sova le ndisia ke homi apa akpe dada o tozio Kristo pe nkome amen.
Mia to agbeto mia di hareka mi nami akpeda hareka so miabo. Ya nani. Okay. Mila yeji. Mila pe novi sevi. Ola dogbera. Ola dakpe ne mawu do département Kekenta. Aleke commerciaux le vo. Qu'est-ce on avait dans le vo. Voir mawe be pento voler novio. Eye département Keken le wano nomi. Ola so eya Keken de asina petwa. Eye ola bio apetwa ba menu veve do comme c'est que là no département Keken domaine. Eye lolon que là popu dovio Keken ya Keken no semia no comme. Ola dakpe na petwa do eyata. Mi la pe novi Kekeli. Novi Kekeli ola so adhésion Keken do asina petwa. Adhésion ko Keken mi ona. Ola so do asina petwa. Adhésion ka o mi ono. Apetwa ba menu veve. Ye na be meeting pona. Ola no yi amede la yo be va leke mi ona mi abe no lo ba bio mi ata amen veve ya pe to ba men veve mi ada pe ne data mi la be pon na me e ko pon ka jo amea gale moa evena ba ko ise a me ala to no me trova leke mi ona no lo trova gbole ma se ola gba no ti ola gba gbole enyo nwe na nwe nkonye eye ameko ba na fi ba na konte no gbone kon amole terrain dibe mi be hun konte a ya hun konte lo fie leko na lo ba hun na konte le mi agbo eye susu kai no na wa si o ta lo jin ko no na wa si ami ada pe na apetolo eyota yen do gbedo la veji Tonyeto nye so ape dada kule bubu now de gododo nywe yata pamie gbadu ape now de wo ameta popota azaf glombe Yehowa ninyo eye ninyo na Israel eye ninyo na amesiodo ejijaje do la gbo pa Yehowa nyatepebe no be lenjia onyone Eliada eye ninyo ne mia dumeto de siade kwa papa nye baso mia be do pe ale do asimenao eye togba be no be we demo be do pe ale eye mia pata mi batiba pokuso afivovo mi ba pouvoir Yehowa mia so akpeda da no de sia deta ela be ne mi va popu mia di nu sike mia dua ela be egbeda si ke ni na gbetoa eye nti domie lewo wa ale mia we eye wa nwa Yehowa gbo be la tuma cho wa mia bi onunya nunya sike salmo bio yenyi be no be baso a jira do ko do voa e aso klo agbetoa Yehowa eye one jade mia me be mia tem azen yo mi ma zen le mia do Christ to didi nu kwa mia zembe no bena mesia makpo jeje nono kwa mia de kuku na obe wela na mia méthode de sia de eyo ye bia na département de sia de sikele mia pe do ya me so edia kaka ba ko gon mia keke ale mi ko je na gon me kudo ameko ba wu no keke a ho mia bia no nya na o ngo sebe no bena ne yo ma no emo wa mi matema wanwero e batem a ajo ale sike wajo kwa mi wasebe no be we no na nsia no me bete nyona nye pe o be na pere amesia menti e aleke batema wodoa eye watema aje gome eye wa wenu Yehowa mie pe obe no be na tem anami gbogbon yo mia tema so we wa mie gle département yo keke do asome na o e ko gapopo ya me gbojo la no wa me a Yehowa we donam sia me
Pamie de kunao. Bena na don lisemia de méthode siade. Be miatema wodoya. Ela be no le yo katanua. Miatema va di a contation yo katanu. Niebe no be mie wenue. Ne mie wenue wa. Nya be no be na kontale ne yo katanani. Pamie na be no mi de kuno be na mi dinia nwe. Ale ke miatema so weya. Abena le megbe Yehowa. Do demi de mkune mi kwa mi aso kafukafu nao. Pamie da pe no de yo katata le Kristo nya de la penkome. Amen. Amen. We le dojilo, Yesu akpelo. We le dojilo, Yesu akpe kaka. We le dojilo, Yema uye, oh no, wana lo. Wele totilo, Papa will papa, tireka susureka, la pete no, le doji, aucun objectif, aucun commission, ami. Yo, avec commerciaux, avec gens de Dienia. Demi moi, mieux pour la table, oh, Africa emi ato akpo client lo. Africa emi ato akpo adhésion lo. Papa, owe wone siai. Wone siai. Kona on konti le mi apak beme. De na do kofia. De na on tepe ofia. De na o gagné fia. Tipo mete akpe na olendia. Amenuvela maison ti kokwena ola. Wele toji papa. Owe nana mi adhésion. Eyo ke mi me bukpa o. Eyo ke mi me susuna o. Yehowa wone papa. Wone. Eya talenti a mi son ti kokwena o. Ganye Yehowa. Nye cho bubu na o da adhésion yo kata ne ko yira mi data. Nye cho bubu na o. Kasia mi terrain. Kasia mi dogwa papa. Nye dona guamo. Eyo bro na be fika mi abe do pe alo. Fika mi abe do pe alo. Eyo vanava huna compte. Eyo vanava on adhésion. Eyirami alegbegbe. Eyirami alegbegbe. Onu ona jemianu. Eya talenji ya mie chonchi kokwele nao. Nye cho bubu kle kafu le nao. Apeto we uwele 2020 ya me. Eya tamye la kpe dem nao. Papa mie gajaje 2021 me. Menye be ma onu tepe ole nenye. Eye menye be aga uwewe siya. Aga uwewe siya. Enchi koko kata anye to. Bubu nao lenjia. Nye tak beno de mi adometore siya repak beta. Nya tepe we yirami abela mission. We yirami abela mission. Papa akpena o. Mi matema gble bavo. No ganu jwasu oke ne wonami o. Lenji amie son chi kokwena o. Ho akpe papa. Abe vio enia. Nye le de akpena o. Bubu na o da. Le Yesu Kristo na zeto la pen komye to gbedale. Amen. Amen. Milakpe. Novi eme la dogbera. Ola dakpene maudo terrain ko be soyira Eliada. Terrain ko be soyira Eliada adakpene maudeta. Eye aleke mi be terrain le apeto Antoniao. Do mi Antonio mi kpobo le de zomba mi ko se ba apeto agbo ankoso. Nyabe la gba woni. Wa terrain do kute o mu le de zon kro. Wa peto ayira do tonji. Wo ton les on. Eta adakpe na petolo eyo kekenta machine ko mizana le miabe terrain oji le doami nyanto
nya ntocha machine mi nya be monko mi sona ola ta pede ma wo do machine yo kekenta nya be susu de o keken ma wo zana le kepenu yo ye mi stin solo to a adak pene a petalo o kekenta nya yidi mon velami do akpeno de kanye ata akpeno la bena eganami lekepe mon popo ya bena mia agatema adakpenao la bena mon vela onya guna mi bena kasi gamela mia cho akpedada kle kuku de kata adoro nkume wa gapo ya me mon velami jimia ga donku yabe emoko mi so wana do ajinao yafa adamo mi ga glonde asiume amon vela eyo nye miafasi meto ko mi cho dina chao ple eko mi jana le doa me kekema peto mi glon la siume amon vela wenyi amerike la pona de kepenu yo oji apeto mi jimia ga ma do mon ko kwa ma da pe no ha de technicien ala amerike te cho dare do amerike te le te pe na de mi anti ha bena gasia ga me ke mi ado kuki alo ndela jo da merejia afeto su enya mereke so na betan tinkpona nu yo gbo bena problem alo kuki yawa o tinkpona ndodo kaba ba feto akpena o ela bena evemianu bena lekepe asime mo yawa o lewodo le no monyu to ome amunvela mi biachation bena ngate awo si awo achowu afeto mi la pede no déjà de nkekeke o la va hata bena afeto su we nya meke wo eye daga continue aga no we na mi besiagbe bena feto su moyo wa wate mano do wo ji da amonvela mi on to ha mi nya megbeto eye ezen bena wo to le mia amegbeto pe la o me wa ple machine o pe la mo me boga ki afeto su mi on ha machine o ke mi ha mi nye owe po mi ata owe ve mi anu na bena mi pe la mo le sesede afeto akpena o amuto mi do akpena gbogbo de eliada pe amesia meta mi gapo ya meji mi aga da akpena ha de emo yo kata mi zona mi zona do alo ame zona mi zona fo ame do zona fo ame ro chona emo apoto su akpena de yo kekenta ela bina ewo onami mugweje na o mi gble nsi anu peji rasiome ela be wo se onami akpe yesu konkwa amen miabe machine wa mia déconnecté o eye mia batro a reconnecté o le ya mia ti harika amen di mila kpọtọrọ nọ yeji kpakpe dada ngana ma wira eliada brechi jijicha mi se kpobe no vide yi ke egbo e ku kete yomu akpe nya de ne maudo lekepe mu yata do ne lekepe mu ajole to pia etepe nya kpono wa no vi okeken oyi ogbo ba tete nya pe no vi Emily abe nya no de kai ne eye ichan igbo ela da pe ne maudo aleke mawira eye agba kebe toa into badidi papare eye eliada be titi mi achan le keketa pe fi o han togbe obi o han mame obi o han nya da pe de eyata ne mi jo le fi ami ape novi yaovi la de ape agble personnel a ke ma o so yira eliada ela so e okeken ba pe dada so na ma o mimu je apo mimu nyon wa choka ke a ne mi pom ya no ne ole ke a tito na mi eye zigede a nya be directeur guna be edo personnel nyu etwa ma we yira eye okeke mi aso ape dada na mi edo gbedo la be oji Fonu ne ma se wo gbe. Fonu ne ma se wo gbe.
we ponu ble mato legbiaji ponu ne mase wo gbe ponu ne mase wo gbe ponu ne mase wo gbe fofo ma we ponu ble mato legbiaji ponu ne mase wo gbe nyawo fofo ma wo mavonu sikatato nye cho bubu kafukafu kple akpe dada no le ndisia elabena eliadapo mi ado ejesi beto manuel mi ajodre anyi yebe nusi ye wona nye so bubu kafukafu kple akpe dada no elabe esia yi kasia eliadabe pomia ayo wa papa etonanawo zan kple nkeke nye do akpe nawo eyirami kple nu gere wa vevie toa ega yirami kple evi elabena wonto we gble le wo nyala me bena mi yi miaji nyawo eyira eye ne wo nyatia le mia dometo de sia de pe agbeme nye do akpe no de enyasiata eveme le eliada pe pomea pe agbeta bubu nao kafukafu nao ejejia esia yi kasia ne pe nu avala agbasi ne dona to wa me nu veve mia egawone ne pe agba ega didina nye de akpe nao de amenu veve plenana si ne sonami to wo nyala mia mi ma ate de pe akpe nao avo papa mi do akpe nao elabena kasia ne mi yela papa mi gbona ple jidudu mi gbona ple lamese mi gbona ple wo amenu veve esia ya mi gbona dedie elabena amodo yina va wo me gbono va le eliada pe pomia yakata mi gbona dedie mi do akpe no de esiata de wo ganyenye ple wa amenu veve si ne so yira mia dometo de sia dia eye mi gato mon popo ya di eye mia novicio gale mo popo mena ne pe wona sia papa alesi ne do agbansia na mia modo eye wa amenu veve be ekwe me vava ni ga biona novicia obena alesi wa hon le mo popo me a papa na wo nyala ava wa dometo de sia de pe agbeta eye mia novicio ga popo ya me ne ga do agbaya no wa hon le mo popo me be alesi ne wena mia hado meto wa nye de kuku no bena na ga na be wo yaira ple wo nti kopesia wa ga va wa dometo de sia de pe agbeta eye nuwa mia so kafukafu ple akpeta dada no esi amie bieto mia peto de la Yesu Kristo pen come amen Amen. enyo mia eji mia do gbera o mia pe mau bubu no le jipo e akpe no de won gang ko o lo ona miata afeto akpe no bena no so personnel nuere so yirami le eliada eya wo ebena ebe directeur gang blona be o so hado la nuo so yirai wa peto akpe no de hado la ko minyi le eliada ta apeto so ebe kaka ire agoe eliada wonko me o tudo eye amesia meke o la sonami alo asona e dopia bena baten wo dole mia wonto we sona bo akpe no de amesia me be agbeta tike amede la gbojole apeto domsen tike amede gbojogbojo la do yebe do ame apeto domsen me o bo apeto mi de pupu no bena miabe mioto miano non bono noa nyana wono wapeto lo nko ta se be nko mi bodo eye mi to afile pepe tungbe jedo agomo woji mi to ta yirami eye yirare mi susu de oji de ke do pela inkodo de ke persona na gba keketaro eye de ke amesia mela le doya
le be tokwe be ba ya e wa peto we la we bo akpeno lo akpeno bena e ko ne gba wude kia e amoko ne gba jemia e gba je do pe ba so yira do pe bena peto e do pe ba te ayinko akpeno bena le mia dome e ne plomi de Yesu mia la comme amen. Il a wa pe dada nu de kan ya le kia ya pe no bi to ba a clôture de fin. Nyama umie bada pe manya blare no de kanye nu ata akpe no de aleke ye le gbale mia dome eye le gbale se mia makpe dada o so kaka jime a ide akpe no de eyo pataki keta eye le yo me a mau to hede a mi jibe mia bada akpe no de gan yo lo na mi le pe ame nyawe le pe ame gome jeje a nya no vio le mia dome le te pe a o le do eye oni mo ke sese ale gbegbe kaka va ina be na mau au eye o le glombe do mari me fi mi le abe ye me chon to chan voa mi be au mau le nye be na le nye mau na mia degbe blonya de eye le yo me a mi po wa si mi po be no vi yo je do au ya o gbova le la me seme eye onye da se didi na mi be na esi ayi le no na mia ma hoji wa mi di akpe ma nya blade na o be na amenu be le so le fomi le fo ya po ina va ne gba ji de ji gba gere gba so be la me se ne gba nye mia to be na mau nya gba so akpe dada o ne mi ba bo ale awa ya so akpe dada no na o mi da akpe na o eye mi ka fo de ndikanye ya le gba kplo mi nya be le toji e le ho yo na mi nu le o le gbon be na de do bon ma po mi o e yo di de mi anti eye mi po echa be yo nye mi amagu me popo akpe na o lo mi ama o be e yo ko mi amia no gblo le mi amanu yo ji le Kristo apeto apon ko aji amen. Bien que boss. Ok, bonjour ami. Ne mi ngba le 5 ans mi a aussi nam kaba c'est parce que connexion aller non elle déconne les filles. Ok, mi dakpe le ki apitoa ele polomia. E swami no e pe nyame. Ye mi poe e me konure. Mi no jeunesse me be mi akpo e be mi atroyi mi akpora be le kapitoa o mi doma. Mi apprécié le ki apitoa e créer mi do. E ye swami po e be ngawe ya mi a unti emsian le existero. Que nous sian ke ma wo mea mi awe ginu owo to he na ma ne mi ami mlowa ne mi ami manani owa de pepe ma ver kwa egbe a nkan di ba peto ale kudo mi la ayeji ma ji be ne mi agba po nu vevere egbe a mi po be no be le ni agbe to pe owo mea ma wo va na be no be elan o pata kekeke ya ma ou plova dambo eye ma ou va démon ma ou la parikaye lan ma ou le fait passer lan eye adam le nanko e lan bien globé nobe adam le participer de ma ou be création ya va me le dire nobe mia seru ya gombe le ke adam keye ma ou eye va le nanko e ni ama upe nu wo eye mi po le mi anto mi abobe no be le ni a ameko keke o invention onuka ono wanto so na nkone wa be nu ko wa exemple typique vaccin ko lo fi de covid wa a mesia mekele we keke a le so ko so le et gombe le créateur est maître de sa créature. Les bacs pari pepe, les cacassons n'eben konaname. Mais par contre, maouya ke wo longue ke voa et wa peto voa. Et va nabe nobe et l'on va les toi peto bon. Yeto lelo voa Adam ye le nan kon lao. Unko ke Adam na lao ke va ya
Même non, il y a pour maouzane et là on pas que de maoulayo et là on benko. Fallait que n'y a tellement c'est noir comme est-ce que Adam toi va sonner de nous sonna? Voilà, mila dit bien là, abéré là, mila dit bien là, Genèse 2 verset 23. Il y a ces deux gommes. On les dotomé. Et mi les dotomé mais aussi dans les bapora. Il y a là l'autre il dit de bapora mais mi les dotomé effectivement. Genèse 2, verset 23. Oui. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appela femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. 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 Et nous, que nous disons, il y a pas de filles, il y a pas de qui est maou, et Eva. Moi, on a nommé Adam Yalome. Et qu'on a les Eva Béomea. Et Adam l'inconscient. Et qu'on a Mouniande Pepe. Ça veut dire que il y a Mouniande Toaben de Gadjo. Voilà, on a nommé Yalome. Et il y a besoin par Hadaputi. Et il y a besoin de Eva. Puis chaque maou Eva voit. Et tu as Adam Valley. Et il y a maou Polo. Et il y a Eva Kebewava. Mais ce qui est étonnant, que y Adam Bekpo Eva boa. Ça veut dire que et nous que pepe ma ou soso ouea et y be proclamer. Et fiombe c'est une partie de Adam que y un tomnia et ni a des existants tout. Et ben et ni os de mes os, chair de ma chair. Et il y a ni à peine là et puis on est nommé ni toqué pour voit effectivement miaoya ma ou permettre mi po le que noa joro voit mia imaginer mia no Adam be côté que ma ou so dans l'homme be no inconscient et il m'a ouvert ma ou débat hata petit de cas et comme ma ou tirer les ma ou tirer non no to les mener et puis on est nommé Eva c'est une partie de Adam. Vois que Adam be poser le capoa, Adam be poser le capoa. Eh ben, n'y pouya, n'y entiléa. Os de mes os et chair de ma chair. Nous qui n'y a dit nous venir pour le fio. Mi la pour le nobe et se dit et elle est typiquement claire. Ben Yahweh be et tu dit au délai de Yahweh, mais la communication qui est une communication entendu me dit ben man n'y a niro. Que ni be nobe Adam me au délai ta même que ni be nobe yanto munyo ke gbe poa e be ye mi la ko ni a evi no kudo ni a evi ne ni be nobe a me ko be vibu ne ge me ko va poa ya va poa onye ne be nobe ye be vieya même ne ke ni a identique à me ve Koyo dona hoho pendant des mois. Au dona hoho, nos personnes ne pas voir de changer pour américain ni même chose. Nous va nos portes dans la niabe et toi. Communication on dit nous y va naïro. Est-ce que Adam est tellement intelligent que yebela be yaba dans son cochon ne nema ou peut nous voir. Et nous qui dit bien nya le fumwa, mia trop il est que ma ou Adam do. Que ma ou soigner son mevo. Et yebewo et ni o keke wo mu si am keke ne voa ne be la chite la trozo me la zon si bele ke mi ko mi zon area ni ke be so debo e ba pe bonbon e be so debo. C'est ce qui fait que ne Adam va le so encore le na lawa ma un ton e gombe déjà en lui-même Nkowole, avoue ma ou c'est le chien, le français que moi avoue, ye ma un to le kake neke avoue béni. Comment Adam est arrivé? Tu vas le son de bien consonant. C'est la communication. C'est la relation. Qui est le nibe et gombe mi blonne voir, même c'est des gombe péripéro. L'homme n'est rien sans Dieu. Dieu, elle est exprimée à travers
travers Adam. Et les dénocofions à travers Adam. Adam qui a été puisé de Nebenoulo. Kakama ou mentoke communication là, la présence de Dieu. Que yé maoulea. Yé nabe nobe communication à tenani. Et y kakakaba ou me. Même non que maoula sonné. N'est pas noba Adam soit son Dieu même allait appeler chien. Mouni non de Adam va inventer ou voix. Maou ke ou Adam quoi ebe bonbon yebe bonde me eba gbe yebe so do me et nous que na be no nous sommes dans la robe na be no be nous sommes Dieu en miniature fi que y communication et les et si on be no be que dans la présence de Dieu tout est un fou nous me Adam puiser nous kentio maou pe bonbon ele correct to ba gban la gban be no be Nemi ko communiquer dans mi comprendre dans c'est l'esprit humain qui est en nous. Yemite c'est na no no gomi. Mi te hlenando, nemi abe chesu ro, mi abe manière ro, mi te hlenele no no mi. C'est l'esprit humain qui nous permet de pouvoir se communiquer. Yenti avec brombe, les caméras là te va se gomi. Les caméras là te so dire là te communiquer pour s'il n'y a pas l'esprit saint. Présence, nous vont le voir. Voilà, Adam peut recevoir de Dieu le plan de Dieu. Tout créateur est maître de sa créature. Nous, tout créateur est maître de sa créature. Voilà, va le permettre à Adam. Ce n'est pas que Adam va inventer une voix. Adam ne fait que dire c'est la communication qui est là, dans la présence de Dieu. L'homme n'est rien sans Dieu. C'est parce que Méodéré, voilà os de mes os, chair de ma chair. Que munyale ko wero miami se gomele ko wero nous qui te permettre et Adam et yemi le ko be déjà c'est un exploit et comme et qualité grande béni nous qui maoudo le que maou bombe nobe la yo afundwa Adam te c'est cette communication là dès que yami dibe miaku be l'homme n'est rien sans Dieu. Mi brune voix, mi sene comme. Mi brune voix, mi a profondeur qui est le même. Ma ouin toi brune le cola te communiquer koudoui sans son esprit saint. Que il me nomme tout tout était parfait, nous vont pas voir. Mi parle qui est dans la présence de Dieu. Le kayak beto la zoro, le kayak beto la otoro, le kayak beto, ça veut dire la zolement ou be plamero. Eh bien, nous ne sommes rien. Ne ba le vient bébé, mille fois, mille yi. Alors, et le nom de Kenami, yemi quoi si bébé nobé, miaouenea, nous ne sommes rien sans Dieu. Et là, nous vont voir et casso. Que nous vont voir et casso. Que nous vont voir et casso. C'est ça qu'il faut renouer. Et il n'y a pas ta que léa et yébo. Et moi, il y a dit que nous ne trop tcha. Fi que y a beto gen léa pas ta yébo. Nemi le leke. Yemi le globe nobe, minya beto, minima obeno, et yeleke ni aleke lekia. Nous ne sommes rien sans Dieu. Ma obani non kudomia. Et yenabe nobe tarudini ke nchote créé miroir. Et la verbe. Et bien, Dieu m'a quoi fait verbe. Et me la connu de nemia de méthode. C'est là va couper de nianti le nkoabe nobe. Nous ne sommes rien sans Dieu. Et il va démontrer que et me la connu de nobe. Ma ou manuemea. A peto mounien de pepe.
mau manuemea akpetore mau be taru tidu le be nia lenti e be duerwa munyi ne pepe nya do bera nya pa apeto mi dakpe nya pepe no le me wa kwa jojuro no gbe le me opo jojuro e ya yo gba de fi omi mi e me kona mi koto e be ìwé rú lánàá ní èmi lánàá ní wàbí lè dé kúkú gárí náà bẹ́ẹ̀ nàbẹ́ mi á se ní ọgàn mi ìlà péré mi á ń tì gèrè èyí mi làwọn mi á bí cháncán lè fèfé tó àlè mi á bí jèmi tọ́tọ́rọ́ ọ̀bẹ èyí lè fèfé tó àlè mi á bí zùnsùn pàtàkì kébé ìjìláre kékeré àti ìlà pétọ́ Jésù Kristo pé nǹkan mi amen. Okay. Ní agbọ̀bẹ́ àpédáda ewénu lẹ́kẹ́á. Ní àdógbèrà. Àmẹ́bẹ́lá ní dá pé náà ló dọ̀mìnà tábẹ́ nkekebe kò kúmi àwọn ọ̀nà mi àdómi. Eye miọ́ntọ́ mi mú jẹ́ mi mú ní ndékélé nkó mi. Esi mi bá gbọ́ la o nábẹ́ mi pọ̀ jìjẹ́ mi. Eye òtọ́ lọ́ba jọ mi ànú. Eye mi gbà pẹ̀sẹ̀ bẹ́ nuko kata mi ole fia o la tin ko me ne de ko ni fon le me apeto mi bia fofo so keken kemi bo ko e je nko me e o pe be la o na mi apeto mi le mo popo me e mi le toji han be keke ko la ba mi la po be ku sesen eta promi no mi aba hoji e na pere mi anti le mi abe ona pote ko la ba ji le so la me ape je no le Kristo apeto la pe nko me amen amen. Yo 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 yo